Nganong mangbasol man ta sa gobyerno kung magmalisuron ta. Guys, mahilig man gud ta mag-procrastinate. Kana bang natilihukon karon, dili dayon nato lihukon. Mahilig ta sa unya-unya, mahilig ta sa ugma-ugma. Pareha nang manghugas ka. Dapat manghugas na kadayon. Dili man ki unahon pa man nimo ang imong cellphone, unahon pa man nimo ang imong teleserye, adisir ka manghugas, hantod pag nakalingkod na ka, di nakaganahan magmutindog, di nakaganahan makalimot na ka sa oras. Kay giunya-unya nimo ang imong trabahoon nga hugason. Unya, pag abot sa oras na alas 11, alas 12, wa pa kakalungag, wa pa kakadiga mo, magdigamo na pud ka. Ang imong hugason wa pa nahugasi. Nag-abot na. Unya koy, napadyo mag-ayo sa tindahan, napaday kay labhunon, para ni labhunon. Wa na guys, magpasapot-sapot na dayon ka. Magpasapot-sapot na dayon kag maayo, mangbasol na dayon ka sa tanang tao nga basulonon nimo. Guys, nganong hilig man jud ta mangbasol og laing tao sa atong kasaypanan? Nganong di man jud ta moangkon sa atong kasaypanan? Kanang mahilig gyud ta manuklod kung kinsay sala, di gyud ta moangkon nga atong sala. Grabe po nato kagarbo guys, mao jud na lamang. Mahilig patag unya-unya, hantod ang unya, mahimong ugma, mahimong sunod bulan. Mao na guys, di ta matingala nganong wa tay pag-asenso. Di ta matingala nganong yun ani ra ta pirmi. Unya kita ra ba dayon, mangbasol ra ba dayon ta sa gobyerno? Kay lagi ko no, tungod sa kamahal sa bugas, tungod sa mga mahal sa palitonon, mao na kita nagkalisod-lisod. Pero guys, ang atong time nga gisilpon-silpon, ang atong time nga gitaraw nag TV, kung ato pa to gilihok dayon, kung nakapanghugas pa kadayon, makapanghuna-huna pa kadayon kung unsay diskarte, unsay maayohon para maka-income sa ana nga oras, dili kung puro na lamang ka cellphone, puro na lamang ka TV, puro na lang ka teleserye. Di ba? Unya na gud nang imong cellphone og TV kung wala na kay kanang ting oras na gid nga ting rest time na gid kanang padulong na jud matulog, pwede na gani na kanang tan-aw lang pastime lang ba. Unya grabe kay igang guys, mura ko diri nagsauna. Muna siya guys, dili ta mangbasol sa gobyerno kung nganong ingon ani ra ta, nganong hina itong pag-asenso or nganong ingon ani ra jud ta. Okay? Tungod kita gani mismo sa tong kagalingon, di gani ta ka disiplina. Unya kita pa noon mo disiplina pa noon ta sa gobyerno. Mo lang guys.